Good day, my name is JB Felicio. My video is plane sailing. Plane sailing is an old navigation method used by sailors. Gamit nila para makuha ang direction o distance sa short trip. Gi-assume nila nga flat ang dagat para masayon ang competition. Dili ni pwede sa long travel kay naa manggoy curve ang earth. Sa English ang word nga plain sailing pasabot pod nga easy or smooth, walay problema. So to summarize, plain sailing, flat surface navigation for short distance. Plain sailing is a idiom meaning easy, smooth, para dali ra makuan sa mugbo ra pod nga pag travel. Di pwede sa long distance. Maroto, thank you, salamat.